Connexion Beyrouth, capitale du Liban, où l'on retrouve Nadim Laoud. Merci d'être avec nous, Nadim. Vous êtes le créateur de la web série libanaise qui s'appelle Censuré, de son nom original Mamnou en arabe. Vous dénoncez avec beaucoup d'humour la censure. On regarde un extrait de l'épisode 1. ما حدا بالرقابة رح يراقبكم. إيه لميا شو معك اليوم؟ مسرحية وكم اسم فيلم أجنبي بدهم يا تغيير يا تطهير يا تطهير. لميا شو يا شو لشو أنا حاططكم هون؟ مش لتقروا وتحضروا وتعطوني نتيجة، شو كل شيء بدي آخذ أنا قرار فيه هون؟ الكلمة الأخيرة لحضرتك سيدنا. طيب أعطيني الأشياء البسيطة لناخذ قرار فيها قبل ما نمرقها للرقيب نجم. شو عنا عناوين؟ هاي بالإنجليزي يا لميا، وأنتي أرجل مني بالإنجليزي، شوفي لي إياها. يس. إيه شو بتقول؟ The beautiful whore. شو يعني؟ العاهرة الجميلة. عاهرة يا لميا، عاهرة؟ لا بتتخيلي هالأرمات ومكتوب عليهم عاهرة وكل ولد مرق من هون مع أهله بيسأل ماما شو معناتها عاهرة؟ ما بيصير يا لميا، تغيير. شو بتقترح سيدنا؟ شو أنا كمان بدي أقترح؟ ناقص كمان أكتب لك السيناريو، اقترحي أنت، قولي لي شيء. الجميلة سيئة السمعة. لا مش دقيقة كفاية. أنا بقول السيئة السمعة المخطئة والجميلة، بنحط له المخطئة هيك بنعطيهم درس قبل ما يشوفوا الفيلم. ها؟ دخلك؟ شو قلتي لي شريكة بالإنجليزي؟ هور. شو عندنا غيره؟ بالفرنساوي. الفرنساوي أنا باخده. لا بوتان ريسبكتيوز، العمى شو بهن فلتين علينا اليوم؟ بتعرفي شو ترجمتها هاي؟ كمان هور. بس اللي كاتبها هيئة غشيم فرنساوي كاتبها بالمذكر لا بوتان، هي لازم تكون لا بوتان مؤنث. فين حضرته؟ جان بول سارتر. اها، اجا قدم الطلب بنفسه ولا بعد حدا؟ ما عرفت. Voilà, beaucoup d'humour, Nadim Laoud. Quand on voit vos épisodes, on se demande si c'est de la fiction ou de la réalité. Comment vous êtes-vous inspiré de ces scènes? Alors, on a commencé par observer des décisions de censure et on s'est imaginé les processus et donc les personnages derrière ces décisions. Et on a aussi fait pas mal de recherches, on a parlé à beaucoup d'artistes qui vivent ça au quotidien. Et en fait, la réalité est tristement ou comiquement proche de ce que vous voyez dans cette série. Et vous n'avez pas été censuré? Alors, nous, on a court-circuité, si vous voulez, le bureau de censure. Déjà, on ne leur a pas demandé la permission avant de filmer, ce qui est nécessaire au Liban. Et la deuxième chose, c'est qu'on a publié sur Internet et ils n'ont pas le contrôle sur ce qui est publié sur Internet. Donc ce bureau de la censure existe bel et bien au Liban comme dans de nombreux autres pays. Quels sont les sujets sensibles aujourd'hui au Liban quand on est artiste, quand on est cinéaste, réalisateur? Quels sont les sujets sensibles? Alors les questions religieuses, qu'elles soient pour l'Église ou pour l'islam. Des questions politiques qui ont à voir avec soit la guerre civile, soit la situation politique actuelle, soit tout ce qui est en rapport avec les pays amis, donc les autres pays arabes.